Dan terima kasih. Nama berita. Terima kasih. Saya tadi ke Seratok, ke Batang Lupa. Malam ni ada acara akhir di sekitar Miri. Tetapi oleh kerana lalu sibuk, saya beritahu kepada Saudara Holing dan kawan-kawan, tak patut pula tak singgah sekejap. Jadi sebab itu saya sebentar aja untuk ke airport. Sudah 5 hari bulan pilihan raya, kita tahu. Tetapi lihat kepada this new phenomena of people's awakening, ya, kebangkitan rakyat di mana-mana. Semalam saya di Bera, di Pekan, 2 malam dulu Segamat, Johor Bahru, dekat Gelang Patah. Di mana-mana saja rakyat bangkit sekarang. Not just parties, not just leaders, but people now have decided they have to stand up for their rights and defeat Barisan Nasional Government. Sudah 2 hari sebelum pilihan raya, 2 hari sebelum pendamaan calon, ada krisis yang dibuat oleh ROS terhadap DAP. Dan ini saya nak sentuh tes kepada DAP, kepada PAS, keadilan, kepada Pakatan Rakyat. No time for coffee. And bila surat ROS sampai kepada DAP, ada krisis. Can you imagine? DAP pergi election no roket, ada problem. Tetapi segera Tuk Guru Ning Aziz Sutahadi bagi jaminan you can use bulan. Azizah bagi jaminan boleh use lambang keadilan mana-mana. Saya pergi jumpa cepat-cepat, bincang dengan, saya tengok Kit Siang sudah macam ni, Guan Ing sudah macam ni. Kita brother, what's happening? Dia bagi surat, dia kata roket sudah hilang. You know, ini UMNO BN ni gila tu. Ya. 2 hari, where in the world when you have elections or due to have nominations, 2 hari sebelum tu you batalkan logo. Ini, dan bukan dia gila, tapi dia underestimate. Dia underestimate the capacity, understanding, wisdom of our people, including the Chinese. Sebab apa? Yang bagi nasihat kepada orang Cina ni SUPP MCA. Mana dia faham orang Cina? They don't understand the Chinese. Dia fikir Chinese habis, confused. I want to tell you, it is the SUPP and MCA leaders, UMNO and BN who are confused. Dia tak faham orang. You remember bila Najib jumpa di Sail, pergi Penang. Penang tu kita punya base. Tahu tak? Penang people are solid with Pakatan Rakyat and with Lim Guan Eng. Ini you pergi tanya, sokong BN, orang cakap no. Tapi Najib ingat yes. Tanya lagi, orang cakap no lagi kuat, dia ingat yes lagi. They will never understand. Jadi dalam hal ini, lepas tu kita bincang DAP leaders, kita bagi input, dan saya tengok wisdom, ya, sampaikan akhirnya keputusan DAP di Semenanjung pakai bulan, di Sabah Sarawak pakai keadilan. You know what? Kerana kita nak ajar pimpinan UMNO terutama dan BN, you cannot be arrogant, you cannot underestimate the capacity of the Chinese, of the Malays, of the Indians to understand bahawa their main target now is to defeat Barisan Nasional and ya. Jadi malam itu saya ada perhimpunan keadilan di Wangsa Maju, ramai, dan saya beritahu Menteri Dalam Negeri Hishamuddin
take a stand. You esok you haramkan logo keadilan, and see what we will do. Kita akan pakat dengan DAP dengan PAS, kita pakai bulan. Ya. Kalau dia next day dia larang bulan, kita semua bertanding sebagai independen, kunci for kunci lah. Tetapi yang penting apa? Kita kalahkan BN dalam pilihan raya ini. Isu dia apa? Suatu di Sarawak, di Sibu, saya ingat masih masa Pito Holik ni, saya telefon Holik, saya ingat mudah-mudahan dia sihat sikit. Dia telefon dia tadi, saya kata tak payah datang, tak apa, supaya dia recuperate and get well. Tapi dia kawan saya kata, no, I will still try. Sudah, isu besar ialah corruption. Dan bukan saja corruption, sombong. Can you imagine UMNO, Datuk Seri Najib yang cakap satu Malaysia. Siapa calon dia sokong di Pasir Mas? Ibrahim Ali. Ya, bukan soal kata saja. So racist, so arrogant. Boleh threaten nak bakar Bible. Orang macam ini calon yang disokong oleh PN. What's wrong with you as a party? Siapa calon di Shah Alam? Zulkifli Nordin. Racist dan insult agama-agama lain. Kalau ini pandangannya, future Malaysia bawah BN tidak akan bagi keselamatan. Sudah. Saya ingin memberitahu, ini elections bagi saya ialah soal peluang kita. Bukan change of government. Orang kata change government, change leaders, change prime minister or ministers. No, beyond that. It's change of values and system. Saya Melayu dan selalu saya sebut dulu masa campaign di Sibu, I'm a proud Malay. I love my language, my culture, my family, my heritage. I'm a practicing Muslim. Tetapi I understand bahawa kita ini manusia, tak boleh hina, tak boleh discriminate, tak boleh insult orang dengan wisdom. Bezanya sekarang, you fikir orang Cina bila bangkit soalan sikit, apa respon UMNO seperti mana yang dibuat oleh orang yang saya sebutkan tadi atau Dr. Mahathir? Bila kita bangkit RCI, Mahathir boleh question citizenship of the Chinese and the Indians. I'm telling you, I'm a proud Malay, but it is my duty, tanggungjawab saya at all costs. If I want to be in public service, I must defend the right of every single Malaysian, Chinese, Indian, Iban, I don't care. Tetapi dalam negara ini, Mahathir can say whatever he likes. Satu teguran tak berani dibuat oleh Datuk Seri Najib. Ambiga, Ketua Bersih, bangkit soal free fair elections. Semalam saya bongkar bagaimana electoral roll masih belum bersih. Ada orang namanya dalam kad pengenalan pengundi Ahmad, nationality Indonesia, tapi mengundi. Ada seorang nationality Pakistani, born in Sabah, nobody believe him. Kemudian voting in Kuala Selangor. Ada 4 orang yang ada senarai, we detach. Indonesian and Filipinos, undi pos tentera. Can you imagine we have in the army Filipinos? I thought lah ada tu saja. Ini terus ada, walaupun kita dah batal. Orang ini biasa dengan fraud dan tipu. Ini sampai sekarang belum dijawab. Saya bangkitkan juga bagaimana kertas-kertas tong peti undi pergi ke KL sampai Simpang, SPR van tunggu, divert ke satu secret location. Saya bagi alamatnya. Sampai hari ini SPR belum jawab. Sudah, there will be fraud and cheating in the elections. Sebab itu di Sibu, di Sarawak, saudara please bantu.
supaya kita betulkan dengan pastikan every person come out and exercise his or her duty to this beloved country of ours. This country cannot be run by corrupt racists. This country must serve the cause of all Malaysians. Dia pergi ke kampung, dia kata Anwar seperti biasa, jemaah dia akan jual lagi kepada China. Itu je modal. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan jual lagi kepada China. Itu saja modal dari kampung. Saya kempen di Kuala Selangor minggu lalu, 3 hari yang lalu. Ada poster gambar saya, gambar Kit Siang, gambar Hadi. Dihantar kepada tiap kampung. Mereka perintah Islam akan dihapuskan. Ini saja politics of fear. Dia perbodohkan rakyat. Sebab itu saya minta saudara, Cina, Iban ada, Melayu ada, Melanau ada, please do whatever it takes untuk selamatkan negara. Saya sebut tadi Ambiga. Ambiga ini etnik India, minoriti dan ramai juga yang miskin. Jadi bila dia kritik, apa Mahathir kata? Ambiga you cakap banyak, kita akan tarik you punya warga negara. Ada lagi tegur, you criticize the government. You mean to say because you are Chinese or Indian, we can revoke your citizenship? Where is the Prime Minister? Mana ada pemimpin-pemimpin kerajaan? Semuanya muted. Apa saya jawab? Saya kata Mahathir, you don't have the right to revoke anybody's citizenship. This is not your personal property. Ya. Dan saya kata, sampai saya tambah pula, you bila jadi warga negara? Saya tanya Mahathir, bila tahun bapak kamu jadi warga negara? Ya. And why do you question the right? Sudah, this country cannot move on like this. Ya. Tak boleh kita teruskan dan biar macam ini. Saya sebut tadi saya orang Melayu, tapi kalau anak saya anak Cina, bagaimana dia rasa? Bagaimana dia rasa kalau kita boleh hina begitu? Dia tanya soalan, you cari citizenship. Well, you think your father's property. This is the problem with this country and the leaders. Balak dengan bapak dia punya, tanah adat bapak dia punya, sampaikan hak kewarganegaraan pun bapak dia punya. And ini sebab saudara, we must defeat them dalam elections ini and change this situation. Dia tak ada, paling tidak macam saya Anwar boleh. Sekarang Anwar lah lagi. Nama saya kalau Anwar disebut Anwar Ibrahim Sultan Kiram Suri. Celaka. Saya tak jumpa Sultan Kiram. Hari-hari hantam saya. Saya kata saya tak jumpa. Yang jumpa Sultan Kiram Najib sama UMNO. But I'm not accusing them beli senjata. Isunya bukan jumpa. Kalau you Perdana Menteri, saya ketemu kawan jumpa, sama jumpa. Dia beli senjata? Tidak. Oh, tapi dia kata you jumpa Nur Mishwari. Nur Mishwari dulu Gubernur Mindanao. Yang jemput dia datang ke Malaysia official visit Dr. Mahathir. Saya tiba lah Perdana Menteri, saya jumpa. Mana you may not know this. Masa saya tiba lah Perdana Menteri, Menteri Kewangan, masa itu negotiations Fidel Ramos, Presiden Philippines, dengan Nur Mishwari. Sudah, boleh. Silakan. That was such a great friend. I told him, Holly, stay, I'm alright, give a call. But he says no. For a friend. Ada umumkan ketibaan bekas ahli parlimen bagi Banasiru. Ada bekas yang berhormat Wong Holly. Hero Sibu. Sudah. Ini isu dia masalah. Dia tak jawab. But this is our country. This is our land.
Tak boleh umpamanya. Yang isu Lahad Datu ini dia tak jawab. Yang dia nak, dia politicize. Hari ini Menteri Pertahanan kata ada pembangkang involved. Saudara, I have an official statement from the President of the Philippines, Nonoy Aquino. Apa dia kata? NBI, National Bureau of Investigation of the Philippines, telah buat siasatan. Tidak ada penglibatan orang asing dalam kes serangan Lahad Datu. Tetapi dia sengaja politicize. Nah, target satu saya. Dah habis Nur Mizwari, dia bangkit pula. Tapi Anwar nyanyi, Najib goyang. Saya nyanyi itu sebab Najib nyanyi dari lagu Sumazau macam tu. Dia kata Najib goyang. Saya nyanyi itu saya kata kerana Sabah nak hilang. Bukan hilang dari kepada Filipina, hilang dari UMNO BN. Saya tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bukan hilang ke Filipina, hilang dari BN. Sebab lagu tu ada saya sambung, Sabah nak hilang, UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Tapi dia tak tambah itu. Dia cuma tamatkan. TV3 malam tu jadi saya diperkenalkan sebagai penyanyi baru lah. Jadi saudara, sejali saya sebut these elections jarang kita dalam history of any nation, terutama dalam developing world, developing economy. Ini kali pertama dalam sejarah di mana kita bersama, DAP, keadilan, PAS dengan program. Saya tahu kadang-kadang ada kenyataan sekarang bangkit soal hudud. Front page tengok stop. Hari-hari sekarang hudud. Tapi saya minta saudara balik kepada buku tinggal, balik kepada agenda kita, balik kepada manifesto kita. Kita tiga parti pimpinan, baik negeri, baik pusat, kita hanya committed, tegas, pertahankan apa yang kita persetuju bersama. Yang lain nak bincang, kita bincang kemudian. As we stand, we are entering the elections with a clear agenda, and that agenda is manifesto Pakatan Rakyat yang dipersetujui oleh tiga-tiga parti. Ini tak sanggup dijawab. 10 hari yang lalu ada perdebatan dianjurkan oleh National Laureate Sastrawan Negara Samad Said dan Ambiga, Joint Chairperson of Bersih, minta saya dan Najib attend di Chinese Assembly Hall Kuala Lumpur. Saya hadir, Najib tak hadir. Tapi dia marah dalam TV. Debate tak sanggup. Dia kata kita bankrupt. Always begitu. Turun minyak, bankrupt. Free education, bankrupt. Batal PT-PTN, bankrupt. Turun cukai kereta, bankrupt. Curi bala, untung. Curi tanah adat, untung. Sekarang ni curi lembu, lagi untung. You cannot fool the people like that. Jadi saudara, please, banyak lagi ya. Apa tidak? Tengok saudara, how can you go through elections shameless, tak malu langsung, tutup semua keadaan. This country seperti sudah tahu, ahli parlimen oleh ini, kita dapat annual report, auditor general's report yang tunjuk leakage, wastage, excessive spending, corruption. 1 tahun kita estimate 20 billion ringgit 1 tahun. Berapa banyak batal PT-PTN yang hutang 1 year? 6 billion. Corruption dan excessive spending leakage 20 billion. Bankrupt. You curi 20 billion, untung. Kita tolong education 6 billion, bankrupt. These people tak layak lead this country, and it's better we defeat them in this election.
Jadi saya harap saudara dan pilihan raya ini di Sibu dan ditandingi oleh calon DAP. Tadi saya beri Saratok, Keadilan dan semualah kawasan yang ditandingi. Saya harap kita bagi sokongan yang padu. Dan saya tengok betul Kit Siang dia berani, dia pergi ke Lambatah. Dia pergi itu bawa impact yang cukup positif. Dan dia ganding sekarang dengan Tan Sri General Hashim, former Army Chief 4-star General. Jadi Gelang Patah sebelah dengan Johor Bahru, calon parlimen kita General Tan Sri General Hashim, 4-star General. Yang saya percaya gandingan mereka itu boleh bagi lonjakan kepada Pakatan Rakyat di negeri Johor. Tapi dua-dua Kit Siang pun dipanggil khianat, orang non Cina yang tak boleh percaya. Sebab Cina yang dia percaya hanya Choi Sorik. Kemudian Tan Sri Ibrahim, former Army Chief, dia panggil khianat, traitor to the country. These people, I kata, dia punya politik sudah tidak siuman lagi. Sebab itu saya sekali lagi rayu kepada saudara untuk berikan sokongan kepada calon-calon kita. Ingat nama betul. Dan sebelum itu tentulah sebagai sahabat dan rakan, untuk saya bagi pihak kawan-kawan untuk ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kita, pejuang saudara bekas ahli parlimen Wong Ho Leing, dan kita doakan keselamatan dia. Dan yang hadir di sini juga Andy Wong Hong Yu Andrew Lau, Thomas Laja Kenawit, Alice Lau, not here, Alice Lau, Alice Lau, dan Oscar Ling. Dan yang pergi ke program lain, jadi saya minta kawan-kawan tolong bagi sokongan kepada calon-calon kita. Kena menang sudah. Kalau tak cukup, tak boleh masuk Putrajaya. Dan now I think you know all perkiraan. And let me just add on sikit je. Now, dulu dia orang kata China okay, which is true. Saya tengok Chinese support ni cukup, memang ada lonjakan. Tapi dia kata no, Melayu tidak. The latest survey, elaborate survey conducted by the University of Malaya, released yesterday, menunjukkan majority Melayu pilih Pakatan Rakyat, dan kebetulan saya dan Najib is 10% below. Malay support. Dan ini karena banyak kawan-kawan Cina saya banyak tanya, dia kata Chinese dapat okey, betul? I come from Penang. Naturally majority are Chinese. When Chinese support is very, very positive, reassuring. Mereka tahu concern with the Malays. Now this survey, most elaborate survey ever undertaken by the University of Malaya under the government. It's not a private university. Yang ini saya harap menjadi DAP Sibu pun boleh bantu summarize dan at least kawan-kawan kita masyarakat Cina will understand it's not true to suggest that we have lost the support of the Malays. Ini menunjukkan bahawa ada peningkatan undi Melayu kepada Pakatan Rakyat dan penurunan undi Melayu kepada UMNO Barisan Nasional. Reformasi, ubah. Terima kasih banyak. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Bakar Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.